Ayan mga kabayan, open na ngayon ng barbershop dito sa Saudi Arabia. Kaya pupunta tayo ngayon doon. Kasi nga kung napapansin nyo, mahaba na yung buhok natin. So magkapagupit tayo ngayon. Eto, naglalakad tayo para puntahan yung aking paboritong barbero. Ayan. So samahan nyo ako. Nandito tayo sa Amir Sultan Road. Kaya dito ako nagmula kasi galing ako sa Mobile. Kaya lakad-lakad tayo. Ang oras ngayon ay 4:51 PM. Mainit pa rin. Lagi namang mainit dito. Ayan, nandito na tayo sa aking barbershop. Pasok tayo. Assalamualaikum. كيف الحال؟ لا أنا شغال يوتيوب. أنا أسوي حلق. ما في مشكلة أسوي فيديو عشان نشوف دهين كله كويس سوقو ملابس ايوه لازم عشان حكومة قفل صح؟ شنو؟ هذا بقول اشوف يوتيوب. يا اوكي. اسمع عشان بنتجوزك نورنا. يا ليت. Ayan guys, ang haba na ng buhok ko. So papagupit na tayo. Ayan, hi! Diba? Hindi sila pinapayagan mag-open kung hindi sila naka-PPE. So ito yung proper PPE ng mga barbers dito. Kailangan may ayan, may suit and then may face shield. So ngayon pwede na. So magkapagkupit tayo guys. Samahan nyo ako. Panoorin nyo ako. Ada Turkish. Ano naman? Sadig. Doktor Halag. Henabas. تا ايوه تا كذا ايوه ايوه فوق ما بس فوق لا ايوه يعني لا هذا كذا ايوه هذا خليه هذا شيء كذا ايوه كم رقم؟ مرة صغير شفتوا؟ ايوه كل شيء ايوه I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.
got facts over tracks. Isn't that spitting slow, spitting fast? I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. فوق ما بصح ايوه ما في شيء لا ايوه في شيء يبغى شيء ثاني او شيء شامبو شامبو اوكي ليش قول ليش؟ ليش صرنا بقطر وشو قاعدين؟ انا في باقي شغل الحين اسمر بدي يطلعك ابيض زي ما يقولوا يكتبوا عليك يلا ما عليه طيب زي ما قالوا لي بده سكر الصلعه بتسكر الصلعه ولا سكر الصلعه انت ما عملت نركب هذا يزنين بلدية شركة لجنين خفيف وما تصمم المكان متنور برضه رخيص قالوا لي تمام وكذا 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 والله نعم ولا شيء كله برا ايوه خذوا منه متى 2009 ما عندك كذا نسوي شامبو دحين ايوه شامبو اضرب شويه روح كذا خلاص بس خليه يبعد شويه شو اقول لك كان موجود شوي بس الشعر بعد الزرع الشعر الاوريجينال بيطير يتأثر كده تمام واحد بس انا هنا كان في شعر عندي تمام كده كله شعرك الزمان ايوه شلون البيت في حاجه مثلا تمام كويس بس اذا بيزرع لك زياده بدك تزرع كل 6 شهور لا عندي 6 شهور 3 ونص بعد 6 شهور 3 هاي ما قلت لك يعني كويس يعني ينفع شوف ربنا في ناس يقوم بوقت ما يقول لك بيطلع لك ويطلع بالصوت المشكله ما في شعر خفيف مو يقدر يشيل هنا بس كيف عشان كذا يطلع بس يطلع خفيف هاي
الناس بيقول لك كده بس احنا عندنا شعر بس عشان رخيص نضبطه يعني يقولوا الدكاتره يجوا من اسطنبول لا على المنطقه اللي عملتها لا ده مثلا مركز الحكيم ده يجري من الجزيره. والله الشغل لا ايوه لازم تروح كده كم؟ جيب 100 200 حاجات لسه. 30 وبعدين حاله ايه بعدين حالي انت اللي طلع عليك لا لا خلاص. كم بعدين لا لا دي قبل ما اعطيها هي. يقولوا سمر الفكره ناخذ 50 كثيره والله شغله طويله والله مش عارف والله فعلا. بعدين كنا عم نسمع. ما في مشكله بنضبطك شيء هذه 70 ريال ما في كذا مشكله نجيب بعدين. بنضبطك كثير زي هذا نفس هذا. ايه نفس هذا ايه مسكين سوداني هذا ما له شعر علم صديق Yan lahat. لا لا يلا صار بيني ها Ay, may mga. ما شو تقول جلس يطلع لك فرندا سامبل ده سامبل ده ده سوبر شندا قال بني بقال ده قال بني كسندا ترى بني بقال ده الجتان الجتان اكتر والله خدت الشهر الصديق ايه والله انا كنت كل شيء انا طالع زي ده بس انا كنت صح ها والله ما قلت كيف ما Okay, قال mag-share yung cream. ما بيمشي بس مش بنك مثلا قال ده المجنون هذا كلام ما بروبلم ما بيجي هذا كلام شوف سمسم زيت 200 Ayaw. الشكل دي كويس زياده ولا كويس Ayos ka. هنا جميل والله ربيع رقم ايه يا بنا برضه بوش لا رشان قلت انا مشتري مره صندوق ترى جميل قلت له نيجي انا ترى او سنه اون سنه شفي شق عليه بين مدتين يلا انصر دائما كنا رجع تميل انا مشتري مره الشغل مش لاقي يركز على كده يخلص اليوم امبارح حاجه حرقه قلت امبارح والله سيدي Guys, nagupitan na tayo. Finally, after 2 months. Dahil 2 months din na bawal na mag-open ng barbershop dito sa Saudi Arabia. So, yan. Okay na. May mga puting buhok na tayo. Matanda na tayo, guys. Yes. سلام تفضل Ito yung barbershop nila. Ayan, syempre, kailangan maglinis agad. Dahil bawal. Kapag tumating yung balidiya dito, o yung mga health officer, kailangan na walang buhok-buhok. تفضل So, kailangan malinis ka agad yung sahig nila. بس شو نسوي؟ 4 شهور شو نسوي؟ كورونا Ayan guys, bagong gupit na tayo. Yes, feeling fresh. بس حلق عند وهلال نقفل. اي ابو ليش حكايتكم الاتراك طالع عندكم كلكم برا؟ كيف يعني والله؟ Gwapo na ulit. ايوه Yan o, diba? مش كان معروف انه مثلا 3 شهور ونص الناس راحت قال يمكن يطول بعد راحوا عشان كده ما في مشكله عندنا بيرجع يرجعوا هذا بسبب البرجع وين ذاك؟ لا Okay guys, bye-bye! من طيب Okay Habibi, goodbye! اوكي جود باي مع السلامة! Bye-bye! هذا So ito guys yung salon nila. Sa mga nandito sa Jisan, malapit lang siya dito sa Matam na to. Matam Ashajara. Ayan. Dito lang yan sa Amir Sultan Road. Ayan.